থাকবে ওভাবে বলে বুঝছো। এখন আসো আমরা দেখি तो यो हो गए ये रहा ग्रेनी चैप्टर 2 स्टेप ट्राई হ্যাঁ আমি 2001 সালে বানিয়েছিলাম। এখানে শুরু হয়ে গিয়েছে। সবাই বলুন আমাদেরকে আসবে না, সঙ্গে সঙ্গে আমি দৌড় দিব। ওকে একটুখানি অনেকক্ষণ পর এখানে গ্রেনিয়ে চলে আসলো। এখানে মানে শুধু গ্রেনি রেখেছি আমি। তাড়াতাড়ি গ্রেনি দিতে পারে এরকম চলে আসলে আমরা স্টান গান এখানে থাকতে পারি। ওকে 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 কিছু নেই আছে নেই কি আছে বিশ্ব কম নিচ্ছি এখানে বুঝেছেন। এখন আসলে আমি সদ্যাবার দিন চলে আসলাম। বাথরুম দিয়ে চলে আসলাম। এখানে গ্যাংপাও আছে। না 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 কোথাও না রোদলা সবগুলো তুই চালিয়ে দিতে হচ্ছে কি খুলি না রোদলা। আমাদেরকে তো বহুত স্টেপ করতে হবে। ওকে একটা ভালো জিনিস পেয়ে গেলাম। এদের থেকে ভালো সুযোগ আমি আর পাবো না। সুযোগে দেখিয়ে ফেলছি একেবারে একেবারে সবাই তোমাকে সিকিউরিটি কি থেকে ও এটা বহুত স্কিপের জন্য লাগবে। টানেল থেকে যাও টানেলে যাও। ওরা বহুত স্কিপের জন্য প্যাডলক কিও লাগে তো এখানে আছে। এটা ভালো থেকে দাও না ভাই, এখানে তো কিচ্ছু নেই। কুকুর চলে গেছে। কৃষ্ণগঞ্জ থেকে নিই না আরো একবার দিলে সরাসরি শেষ। গুলি থাকলে কোনো চিন্তাই নেই ভাই, আসবে বলে শর্ট নিয়ে নি আমাদের ঠিক আছে লাগবে আমাদের। আমি সরে দিলাম ক্যামেরাম্যানকে। ওর মাথা কই ওর মাথা বাপরে ডর লাগে। हमें पूरा दिन के अंदर सारा सामान मिल गया मुझको। गिरने गिरने तक डर गया था मुझको दिक्कत ना गदा এখন রাখো না ওরা তো রাখো अबे यार तुझको क्या हुआ भाई? मैं एमोन है तो दे निकल निकल तेरा दिन
धंधा का तो मैं आज फटके मारने वाला। तेरा धंधा ये भी अब सिनविटी बना दिया है भाई। वो कह रहा मुझको चाहिए वो वाला बंदा spider.com। अरे यार मुझे इस जगह में मिलता है वो स्पाइडर। ग्रीन देखे अभी कभी हमारा 3 तला है। ओ भाई अरे अरे दुष्ट में गई मुझको लग रहा है अब ग्रीन पा चुका दिखा सीधा अभी ठीक बा तो मोबाइल की बता रख के बता तो देख तो फर्क बा दी साकुरा नबी नहीं भाई मैं ऊपर इस रूम को क्यों खोलना मेरा पेट छाप छाप लग रहा है सारा सामान मिल चुका है मुझको ये तो रुद्रा इधर से बहुत की है तो ये का भाई उठे भाई आज के बहुत ज़्यादा डेंजरस नहीं हो गया रुको मैं एक बार मार कर दिखा समझे एखाने